नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी हमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। गैस उपभोक्ता मानक पई आसिला खुशी खबर। एणिकी 500 टंकारे मिलिबो गैस सिलिंडर। एलपीजी गैस संकट धीरे धीरे बढ़ुथिबा कारणरू पीएनजी गैस को सरकार अधिक गुरुत्व दैछंती। एथिरे आईजीएल कहिसंती जे एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नेउछंती सेमानंकु गैस किनिबारे 500 टंकार रिहाती मिलिबो। दिल्लीर एक सभारे एलपीजी गैस संकट विषय रे आलोकपात करा जायछि। एबे अवस्था चिंताजनक अछि। साधारण उपभोक्ता मानकु एलपीजी गैस वितरण करा जिबा सह कमर्शियल एलपीजी वितरण आरंभ होईछि। सरकार यह मध्य कहिछि जे एलपीजी गैस सिलिंडर समस्या देई देश एबे गति करूअछि। भारत सरकार 24 तारिख रे निर्देश दैछंती जे जहा पाखरे पीएनजी कनेक्शन अछि सेमाने एलपीजी सिलिंडर देई दियंतु। कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे घटिथिबा मर्मन्तुद अग्निकांड एवं एथिजोगु रोगींक मृत्यु घटना को मुख्यमंत्री अत्यंत गुरुत्वर नैछंती। एही अघटनर प्रकृत कारण खोजी बाहर करिबा पई मुख्यमंत्री गोटिए 6 जणिया उच्चस्तरीय फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन करिसेंती। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंहଙ୍କ अध्यक्षतार एही कमिटी कार्य करिवो। एही टीम रे अग्निशम विभागर आईजी डॉक्टर उमाशंकर दास, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बरदा प्रसन्न दास, सहरांचल जनस्वास्थ्य विभागर ईआईसी बिरंची नारायण प्रधान, चीफ इंजीनियर प्रियव्रत सामंतराय एवं मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग निर्देशक डीमेट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र सदस्य भावे रहिसंती। एही विशेषज्ञ दल तुरंत एससीबी हॉस्पिटल परिदर्शन करी अग्निकांड स्थलर अनुध्यान करिवे एवं केउ परिस्थिति रे एही दुर्घटना घटिला ताहार विस्तृत तदंत करिवे। मुख्यमंत्रीଙ୍କ निर्देश अनुसार एही कमिटी आज संध्या सुधा निजर तदंत रिपोर्ट मुख्य शासन सचिवଙ୍କୁ प्रदान करिवे। एही रिपोर्ट आधार रे अग्निकांड पई दायी कारण एवं अवहेला संपर्क रे स्पष्ट सूचना मिलिबो, जहा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। हॉस्पिटल रे रोगींक सुरक्षा को नै मुख्यमंत्री गभीर चिंता प्रकट करिसंती। जम्मू और काश्मीर किश्तवाड़ जिल्ला रे प्रबल वर्षा जोगु एक जल विद्युत प्रकल्प निकट रे भूस्खलन घटी जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अन्य जणे आहत होइछंती। जम्मू और काश्मीर रे वर्षा सहित प्रबल तुषारपात लागि रहिछि। तुषारपात भितरे सिंथन पहाड़ शीर्ष रे फसी रहिथिबा महिला और शिशुंक समेत 235 जनଙ୍କୁ उद्धार करा जायछि। प्रतिकूल पाग जोगु किश्तवाड़ म्युनिसिपालिटी और निकटवर्ती डोडा जिल्ला रे सोमवार समस्त शिक्षानुष्ठान बंद रखिबाकू कर्तृपक्ष निर्देश दैछंती। किश्तवाड़ जिल्लार दांगडुरु ठारे थिबा जलविद्युत प्रकल्प निकटरे रविवार सोमवार राति भूस्खलन होइथिला। 2 जण श्रमिक भूस्खलन जोगु सेठारे फसी जाइथिले। जणे श्रमिकଙ୍କୁ आहत अवस्था उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। परे अन्य श्रमिकଙ୍କ मृतदेह उद्धार करा जाइथिला। अन्य एक घटना रे जम्मू अंचलर किश्तवाड़ को दक्षिण काश्मीर अनंतनाग जिल्ला सहित संयोग करुथिबा सिंथन पहाड़ शीर्ष रे प्रबल तुषारपात जोगु अनेक यात्री फसी रहिथिले। 38टी गाड़ी रे जाइथिबा 235 जन यात्री को पुलिस सेना एवं नागरिक प्रशासनर मिलित उद्धार अभियान रे सुरक्षित स्थान को उद्धार करा जाइछि। राज्यसभा निर्वाचन रे क्रॉस वोटिंग को नै नवीनଙ୍କ बड़ प्रतिक्रिया। बीजेडी विधायक दलर समर्थन प्रार्थी को भोट न देबा नै कहिले। जेउ माने क्रॉस वोटिंग करिसंती सेमानंकर क्रिमिनल रेकर्ड रहिछि, सेमानंकर बापा माने जेल रे रहिसंती। बीजेपी घोड़ा बेपार करुछि बोली पूर्वरु कहि आसुथिली। विधानसभा निर्वाचन रे पराजय परे बीजेडी रो जेतिकी क्षति होई नथिला, एबे राज्यसभा निर्वाचन परे बीजेडी ताठारु अधिक क्षति सहिबाकू जाउछि। जनक परे जणे बीजेडी विधायक दलीय व्हिप को अवमानना करी क्रॉस वोटिंग करिबारे लागिछंती। पाखापाखी 9 जण बीजेडी विधायक क्रॉस वोटिंग करिथिबा अनुमान करा जाउथिबा बेले बारबाटी विधायक सौभिक विश्वाल और बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी बीजेपी समर्थित दिल्ली प्रायं को भोट देइथिबा कथा खोलाखोली कहिसंती। एसबु भितरे देवी त्रिपाठी बापा तथा बीजेडी पूर्वतन सांसद प्रभात त्रिपाठी कहिसंती कि नवीन बाबू आउ दल संभाळिबाकू योग्य नाहांती, तेणु जणे अयोग्य नेतृत्वଙ୍କ अधीन रे काम करिबा बदल रे देवी जदि बीजेपी को जांती तेबे तांकर कोनोसी असुविधा नाही। सेपटे दिलीपଙ୍କୁ भोट देई देवी प्रमाण करि दैछंती जे बीजेपी ठारू से आउ अधिक दूरतारे नाहांती। कटक एससीबी रे पहुंचिले नवीन पटनायक।
स्थिति परखिले नवीन टिके समय पूर्व पहुंची दिल्ली पराए कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे आज एक हृदय विदारक घटना घटिथिला। मेडिकल रे एक वार्ड रे भयंकर अग्निकांड घटी 10 रु अधिक जनकर मृत्यु होइथिबा प्राथमिक सूचना मिलिथिला। सूचना अनुसार जो वार्ड रे निया लागिथिला सेठारे सही समय रे प्राय 22 जन रोगी चिकित्सित हेउथिले। नियार प्रकोप एते भयंकर थिला जे रोगी माननकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करिबा पई समय मिलि नथिला। फଳରେ अधिकांश रोगी श्वासरुद्ध होई एवं नियारे पोड़ी होई प्राण हराइछंती। विश्व अनिश्चितता एवं युद्ध समय रे सुना मूल्य साधारणतः वृद्धि पाए, किंतु गत सोमवार दिन मूल्य ह्रास निवेशक माननकु आश्चर्य करिथिला। सप्ताहर प्रथम वाणिज्य दिन में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स रे सुना एवं रूपा उभयर मूल्य ह्रास पाइथिला। गतकाली सुना मूल्य प्रति 10 ग्राम 2690 रु 2900 ह्रास पाइथिला। एमसीएक्स रे सुना मध्य 1.83% ह्रास पाई 1,55,566 रे कारोबार होइथिला। सुना तुलना रे रूपा रे आहुरी अधिक ह्रास घटिछि। गतकाली रूपार मूल्य प्रति किलोग्राम 4232 रु 5000 ह्रास पाइछि। सही दिन रूपा प्राय 2.11% ह्रास पाइछि, जहाँ प्रति किलोग्राम 2.53 रु 2.55 लक्ष मध्य कारोबार होइछि। यह स्पष्ट भाव में सूचाई देउछि जे सुना एवं रूपा उभय निम्न स्तर रु आरंभ होइथिला एवं व्यवसाय समय मध्य चाप मध्य रहिबार संभावना रहिछि। पाकिस्तानी विमान आक्रमण रे अफगानिस्तान रे 400 रु अधिक लोक निहत होइछंती। 250 रु अधिक लोक आहत होइछंती। स्थानीय गणमाध्यम टोल न्यूज अनुसार काबुल रो एक हॉस्पिटल उपरे पाकिस्तान रो विमान आक्रमण रे 400 रु अधिक लोक निहत होइछंती एवं 250 रु अधिक लोक आहत होइछंती। अफगानिस्तान अधिकारी माने कहिबार किछि घंटा परे एही कथित आक्रमण होइछि जे उभय पक्ष सेमानकर सहभागी सीमा रे गुली विनिमय करी 4 जण अफगान को निपात करिछंती। वर्ष वर्ष धरी पड़ोशी देश मध्य सबुठारु घातक एही युद्ध एबे तृतीय सप्ताह रे प्रवेश करिछि। रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानी सेना संप्रति काबुलार जम पुलिस जिले में एक निशा पुनर्वास केन्द्र उपरे आक्रमण करिछि, जहा फल रे प्रबल क्षति एवं संपत्ति क्षति होइछि। विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्यायर षष्ठ दिन हेले आजिर दिन विधानसभार केमिति चालिबो सभिंक नजर रहिछि। गतकाली राज्यसभा निर्वाचन रे जेउ स्थिति देखिबाकू मिलिथिला ताहार प्रभाव आज विधानसभा रे देखिबाकू मिलिबो। क्रॉस भोटिंग करिथिबा कांग्रेस और बीजेडी विधायक माने आज विधानसभा आसिबे तो आउ जदि आसिबे निज दलीय विधायकंक सह बसिबे तो सेमानंकु नेई कोन प्रतिक्रिया रखिबे अन्य विधायक ताहा उपरे नजर रहिबो। एपटे राज्यसभा निर्वाचन रे घोड़ा बेपार एवं गतकाली एसीबी रे होइथिबा भयंकर अग्निकांड को प्रसंग करी सरकार को घेरी पारंती विरोधी। राज्यसभा निर्वाचन ताती विधानसभा रे भी देखिबाकू मिली पारे, फल रे रोचक होई पारे आजिर गृह कार्य। पश्चिम एशिया रे जारी रहिथिबा युद्ध और उत्तेजना भारतीय अर्थनीति पई बड़ संकट सृष्टि करिछि। हरमुज प्रणाली रे अवरोध जोगु जोगाण बाधाप्राप्त हेबारु विश्व बजार रे अशोधित तैल मूल्य रे प्रबल वृद्धि घटिछि। शुक्रवार भारतीय अशोधित तैल बास्केटर मूल्य ब्यारेल पिछा $136 रे पहुंचिछि, जहा युद्ध पूर्वरु मात्र $70 थिला। वर्तमान पई तैल कंपनी गुड़िक खुचुरा मूल्य स्थिर रखिथिले सुधा मार्च 31 पर स्थिति बदलिबा आशा करा जाउछि। विशेषज्ञों अनुसार 4टी राज्य रे निर्वाचन चलिथिबारु एप्रिल 29 पर्यंत सरकार दर वृद्धि उपरे रोक लगाई पारंती, किंतु एहा परे साधारण जनतांक उपरे तैल दर वृद्धिर बोझ पड़िबा निश्चित। ईरानर सामुद्रिक पथ हरमुज प्रणाली देई भारतर 60% इंधन आसीथाए। एही पथ अवरोध हेबा फଳରେ केवल आरब देश नुहे बरं रूसरु आसुथिबा यूराल अशोधित तेल मध्य 50% महंगा होइछि। परिस्थिति स्वाभाविक न हेबा पर्यंत बजार रे अस्थिरता लागि रहिबो बोली अंतर्जातीय शक्ति एजेंसी आईए सूचना दैछि। मालकानगिरी जिलावासी खुशी खबर। मार्च शेष सुधा मालकानगिरी विमान बंदरु नियमित भावे उड़िबो विमान। एथिपाई राज्य सरकार उच्चस्तरीय टीम एवं इंडिया वन एयर कंपानीर एक वैषयिक टीम मालकानगिरी विमान बंदर भ्रमण कर स्थिति अनुध्यान करिसेंती। राज्य सरकार बेसामरिक विमान चलाचल एडवाइजर सुरेश चंद्र होता एवं सुरक्षा परामर्शदाता मनोज कुमार दासଙ୍କ नेतृत्व एक टीम मालकानगिरी विमान बंदर को तन्नतन्न कर जांच करिसेंती। एथिसह इंडिया वन एयर पायलट कैप्टेन को नहीं एक वैषयिक दल विमान बंदर रनवे ठारू आरंभ कर विभिन्न आनुषंगिक व्यवस्था नहीं स्थिति अनुध्यान करिसेंती। रनवे रे जेमिति कौनसी गाई गोरु पसिनासंतु एथिपाई व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने को पूर्त विभाग को निर्देश देइछि टीम। खूब शीघ्र इंडिया वन एयर यात्रावाही विमानर ट्रायल रन हेबा नहीं सूचना मिलिथिबा बेले मार्च शेष पूर्व मालकानगिरी जिल्लारू नियमित विमान उड़िबा नहीं जोरदार प्रस्तुति आरंभ होइछि।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ହାତୀ। କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଇବଣିଆ ଥାନା କେନ୍ଦୁଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇବଣିଆ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ 30 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ଉଦ୍ଧବ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଯାହା ଫଳରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ହାତୀଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। କୋରାପୁଟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଲିଗାଁ, ଫାଗୁଗୁଡ଼ା, କୁମ୍ଭିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ଜାଗାରେ ଲଗାଇଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏହି କୁଆପଥର। ଧାର କରଜ କରି ପନିପରିବା ଲଗାଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବାରିପଦାରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ସହ ବର୍ଷା। ରବିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଚିତ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଠାରୁ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରାତି 8ଟା ପରଠାରୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାରିପଦା ସହରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସାବରମତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହିଳା, ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହ ଜୈବିକ ଚାଷରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାବରମତୀଙ୍କ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଟନୀ ଛଟନୀ, ଧାନ କିଣାରେ ବିଳମ୍ବ ଆଦି ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ ହଲ ଛକ ନିକଟରୁ ବେକରେ ଜୁଆଳି ଓ ଲଙ୍ଗଳ ପକାଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 17 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଧାନ କ୍ରୟର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା ଧାନ କିପରି କିଣାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବୁଡ଼। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଅବସରରେ ଯାଜପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଯାହାକି ବାରୁଣୀ ଅବସରରେ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ କୂଳରେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବାର ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଠୁ ବୈତରଣୀ 12 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈତରଣୀ ହିଁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଇଁଛ ମଡ଼କ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବନ ବିଭାଗ। 3 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଶୋକଜ। ଜଣେ ଏସିଏଫଙ୍କୁ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ଲାଗିଥିବା ହରିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମଡ଼କ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଭୋରରୁ 20ଟି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବନପାଳ ଓ 2 ଜଣ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜଣେ ଏସିଏଫଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ମିଳୁନି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚିନ୍ତାରେ କର୍ମଚାରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରିପଦା ସହର ତକତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଫଳରେ ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 30ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଚିନ୍ତାରେ। କେବଳ ବାରିପଦା କାହିଁକି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମିଳୁନି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, କଳାବଜାରୀ ବଢୁଛି। ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି।
ତେଣୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କଲା ଜଣେ ନେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ମେସେଜ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଲରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇନଥିବା ଅନେକ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକ ଏଜେନ୍ସି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। ଲୋକେ ବୁକିଂ କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ମେସେଜ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଫିସ ଆସି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ବିଆର ଷଡଙ୍ଗୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ଆଇସିୟୁରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ 23 ଜଣ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସମୟରେ କାମ ନ କରିବାରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ମାନବାଧିକାରର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି 4 ବିଜୟୀ ନେତା। ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ନିଜ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ଯାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହଙ୍ଗାମା। ଏସ୍ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିକଲେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 12ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଆଜି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 6ଠ ଦିନ। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନ ବିଧାନସଭା କେମିତି ଚାଲିବ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି ହଟ୍ଟଗୋଳ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ବିଆର ଷଡଙ୍ଗୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।